terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan. Huriani Tuhata asa tamulai ma parminggota di bagasan Japutabe tapasada marohata martangyang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada dot ayat 2. Oh
hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi porbadia, na tumo palangi do tanoon. Amin. Songono dohatani Tuhan Jehovah, idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalalulokku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguan naga nupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akka nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martang yang mahita, Ali Tuhan debata para siroha jala pendengan basa nasumurung, tamadonian hona uhum muhami, ala ni garis ni rohanami midahatam. Alai sai sesa madusanami, jala salpuhon sude pabahenan nami nahurangi. Sai unang usati asin roham sian hami. Sai tabai ma pasu-pasum dot gogo nasian banua gijang tuhuriam. Asa puji hami ho, dung malua hami sian pardangolan nadia sianganon. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita sian buku ede 575 ayat sada. Tangyon hamuma patik rebata, ima patik pasiahon dot lapatanna, songonon madidok disi. Patik pasiahon, una koolo maka tidakon hata nasotutu maraloho donga jolma. Dia do lapatan i odo, iko dihabari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo manggagapi dongan jolma, manang majehehon, manang pahata-hataon, pauruhon sangap nasida. Ikon nyapina do donga jolma anggo sotakas dope binoto salana. Holan uhum nadengganido pa buah-buahon. Ido saatna, atong rap mangido gogo mahita tuado pandedebata, lao mangulaon patik nai.
Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulau naubar tepatikmi. Amin. Mare dehita sian bukede 160 sada ayat sada. Tato poti madosata tuado panedebata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadi banua gijang, hodo napatupaon hasestani dosa dihami, halak nadangolon, marhite-hite anak haholongan neroham. Tai asi maroham dihami, akkana mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesaan di dosa nami i. Lehon matu hami to dimna badiai asa unang ganggu rohanami di asin roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon lao manggotapon nasa dosa dot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean nama ngulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringa tuhastane dosa. Songono dohatani Tuhan Yesus. Roma tuau hamu akan aloja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maaugaku tuhamu. Guruan hamu masian au. Aina labok doau jalan aserep marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ai labok doau gaku. Jalan yang dohot nahupa porsaton hasangapon ma di debatana digijang. Amin. Marede mahita sembukede 410 sada ayat sada.
Saja hama epistel di mingguta sadarion, iman atar surat di sada Petrus bidu 2, mamuka sian ayat 10 tolu, saat rodi ayat 10 pitu, songonon mahatan itu hatta. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan ni hajol maon, ala ni Tuhani, nang maradopon raja parhuaso pargijang. Panguhum akan nasinuran, mamicang akasibahen na jahat, alai mamuji ia siula na denggan. Ayod dolomo ni rohani debata, naeng mamarhite sian ulau na denggan, popo mamuna hauto ni halak na hurang roha. Ayak kanang malua dohamu, alai unang mapinake haduaoni, mangodingi hajahaton, songon akan naposo ni duatama tahe. Marhapatunan mahamu tusasude, haholongi maakadongan, habiari madebata, pasangap maraja. Ido saatna, martua doakan atumangion hata ni debata, jalan opyapsa. Amin. Marede mahita sian bukede 747 ayat sada. Tidak koma haporsetai songon nahina tidak koni dongata sa porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea dide bata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak dari bata Jahoba na sasadai imana tinibuon di si Maria naga begabia siato di perbadia adorang swabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinasilang na tua tu bana toru dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudu di siamu di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani isima ibana pemamulak sogo tu tanaon mangumi halak na mangulu do namate au porsea di tonde perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia do dasani dosa do datai nama do mulak mangulu sogo daging hak nong mate do yang luan nasora sudah. Amin. Titing di minggu ta parmingguan tanggal 20 Agustus 2020 pukul sia lunggu sada dot lunggu tolu pukul 10 sada lunggu 2 dot lunggu 4 soni matik ting di minggu ta sadarion marete mahita sian bukede 220 sada ayat sada dot ayat 2. Sa
Kami ini debatana suburung sian saluhut na roha. Imana mengharap tiap hati-hati doa pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan Day. Amin. Kata debat tadi kita dimana tersurat di 5 Musa bid 15 ayat 12 sahat rodi ayat 10 alu apa yang dikutma di bagasar rohata. Tung surah mengaduk diho dengan Musa halak Heber bahwa manang perempuan ikon onom tau leleng na ibana mangula diho. Tole papitu tauton ikon palom mubuti ibana sian lapong. Jalatung surah di paluaho ibana buti sian lapongmu yang jadi rumah buti ibana paluahomu. Ikubuas pangalehommu tu ibana siap biru-birum doho siap perdegianmu doho siap panggilanganmu angkur siap luhut naung pinasupasuhon ni Jakoba de batang doho lehonommu ibana ikon paingoting-otommu hatu badonang ho na julu di tanah Misir gabi ditubus Jakoba de batappo alanido ubayang utuna tuho hataun sadarion. Alay tung surah dohonon nama doko. Dang di pangidoro hakku nang malua au ruar sial lapungmu. Ala holong rohana midaho. Dohot mida isi ni jabong. Ay sonang rohana di lapungmu. Iko buatommu masada sikirik jala. Turaumu pinggolna di lapung pitu. Jadi hatobammu ma ibana rodi saling lelengna. Tu hatobammu paropuape langsung nido bahinom. Unang pola dok roham ala paluamu ibana putih sian lapungmu. Ay silokpit sian gaji ni halak si pangagaji pina ngulahon na onom. Ho pinangulahon onom taon lelengna. Jadi pasu-pasun di Jakoba di Batam Maho di Saluhut na diulam ima sahatna. Kemudian itu hatta molo taringot tu perhambaan perhatubanan, perbudakan, dokonota, nunga maceliling masaw. Bahkan dalam semua peradaban dan masyarakat kuno, hati-hai, nunga terjadi praktek perbudakan di Mesir, di India, Yunani, Rom, ya. Bahkan di halak Batak, adong do praktek na songoni. Molo di ngotamu, amanami na nami, kemudian itu hatta, molo di dok pertangga gonop, nah wingot di dok na tuwi berarti hato badu mana tanda. Nah huboto tanggani halak Batak jarang do genap gonop. Ya, molon waeng ram ngadong nasu dia tusi dui do gonop kumajolo. Ya cerita nasongone. Biasanya ganjil tangga mol sutulu 5 itu dohotan nasib naik. Mulai dok pertangga gonop itu mengkunjuk dohonota tu
status hatuban. Di Turpukok pe masa doi. Di zaman ni Israel lumubi na diguari na kondisyon ala heber tum surah mengarup diho dongamu sahala heber bawa manang perempuan ya alay nang pe masa na songoni nang pe dongonot ta hak ni budak itu biasanya tidak ada, tetapi justru dikatakan di sini mara sini roha tuhatuban mara sini roha. Jadi molo artini budak sasitongna ya pengendalian terhadap seorang lain dengan terpaksa dan tidak mengakui dokonot tamajolo hak-haknya, tetapi haknya itu sudah menjadi milik orang lain. Boido alani utang, boido alani tawanan perang doholan nasinai. Tapi justru di sini berbeda dengan orang non-Kristen atau katakanlah bangsa Tuhan. Perbedaannya di dia doh. Molona asing mungkin memperbudak ya sesuai dengan sesuka hatinya. Alayan bodison justru dikatakan ikon haholongammu di mana, ikon marasini roha doho. Ya, ikon lianommu lu bisa napatut molonunga berjutu ho. Bahkan iko paulahommu imana molonunga 6 tahun. Bahkan iko parbohaliommu imana molo mulak muse, molo haruar catonga-tonga di bagasmu. Ini Tuhan kita ini Tuhan napanguluhod. Ya. Dialah ido disakapi di bata gabi parrohauta dan pamatehon. Tuhan na dohonokku palubakod do. Tuhan na mengalihon solusi do. Ya. Bahkan di pudi ni akabidwon itu jelas dikatakan molo sekiranya pe meminjam hepeng jolman asing dan hea dihatai di si ko sekian mabunga dadaong alaya hadu duduk di si ikon mangulu dongammu di labungmu dan duduk di si sekian ya bukan alayan go napasnya rohnya todina ikon mangulu dongammu di labungmu bagas du artini songonido nang diturpukon bohama na diguare naking katakanlah majikan tuan atas hambanya mulai sen ayat 12 saharu di ayat 10 lalu anggo unokna bohama mangalihon ngulu tu ibana bohama paluahon imana di ujungna bukan pamatehon dang mengikat dang menindas doh lenasim nai jala omma nagabe catatan na berikut kita wasek kocongoni podahono ni debatatu bangsui molotajaha di ayat 15 ahadidok disi ikon pengotung-otongmu hatu badunang ho najulu di tanah Mesir gabi ditubus Jehovah hatu badoho mantad doho ex doho dang na najulu ho itur gabi doho nota dengan ngulum manang statusmu dang na najuluhu bangso na terhormat to alihatu baddoho najulu di Mesir jala alani debatado manubuso gabidak katubak ko ingoti bisoddo sa sitong na narikot tong ingodot ta ay kadang-kadang di nguluto
dan tahu honak kana hacit ya nabi nani dongat tu ita ga bidang tabain na hacit turungat ta ya dan tahu hon hapugusut tanajulu gabi dang mabuak kita tu hagi jangon ni roha itu dah lapatan na mulu tahu hodoi ya songonak kana tua-tua na julu na parir donguluna alay gabi di habinget ton dung gabi dokonok ku berhasil ibana justru gabi di nguti mana gabi dang dibalos so di banay alani itu ditrupukon na kinilok mantan hatobat dongo ex hatobat unang matpar hatobat jolmaho lumobi tanda petik lapatan na kuningotom mo do nahacik do hatoban naparir do hatoban iko panguluhod doko ido na dido ni debata tubangsoy songoni ng tuhita salutna amuak kadungan ado mamaeng dokono ni trupukot tuhita tumubi beberapa hari lagi kita akan merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Malua hita sian parhatubanon ni bangsa na asing. Bahkan berapa ratus tahun itu, 400 tahun ya. Itu luar biasa, setengah. Luar biasa, ya. Alani ido nang dohonot mungkin mental perhatubanon na julu terbobod sa tunuay. Berek kamu mabangso na so hiya di jaja jolma, manang so hiya di jaja bangso na asing. Dumingga do mental niyo di satu sisi. Nah seharusnya niyan maulunung nga so nililing na hita di parhatuban lam tabo to ma dohonot tamajolo marbenget lam tabo to mamaila lam bekerja keras ma ya lam tiboma dohonot tamajo etos kerjana di sebahagian ternyata tidak dimana diguari setabi mental budak aduh mental budak kalau mental budak di zaman penjajahan dohonot ya isarana dohonot kumajulu penjilat maaf saya mengatakan ya asal bapak senang doholan nasing naik itu banyak sekarang di na asing musi dakola mental budak alay di doi mental tiran mo do kiran ya sian itu hatar tirani ima jolma ya na karakterna itu justru tanda petik memperbudak halak dan banyak itu sekarang may ima mental feodal mental kepingin dihormati selalu. Banyak orang-orang seperti ini sekarang. Nah otoriter, imam mental doonok kumajolo, tanda petik menjajah. Nah tapi semasa benuang penjajahan, tetapi dalam arti na luas, refleksi na, aku dang dugi tahun na terjajah. Ya, sukun nga merdeka hita. Itulah. Kusuk-kusukun anggo lam tartihon kemerdekaan nasa sitong nai belum tentu kita merdeka secara fisik mungkin kita merdeka ale mungkin secara mental ya kita belum merdeka ya. Itu dah adong dono honok kemajolo na di picit manang na di pohul marhite struktur ya penjajahan secara struktural ada untuk penjajahan do honok kumayu bidang ekonomi ada untuk penjajah macam-macam doa yang dipartikias sunai ngon ya nang do honon na tuhita di minggu ta sadarion nama nomono marsugut ya 17 Agustus mari kita ya laho madopang
mental-mental na songonon, manang mengikis mental-mental na songonon. Jala di pasahat do tu hita tanggung jawab. Molo halak Kristen adong dua tanggung jawab di pasahat tu hita. Lima tanggung jawab secara gereja, do tanggung jawab secara negara. Dua kewarganegaraan. Amin. Warga negara secara gereja, secara iman, secara Kristenon, warga negara Allah, warga negara surgawi, tetapi kita juga warga negara Indonesia. Ini yang tabereng di si, ya, ikon sasitong na dan songon nakadongan na asik kita, ya, di masa ni si hasisiano ni Yesus, ni guari do kelompok jelot itu justru mabarotak tu negara. Ala libereng adong penindasan, adong penjajahan, dumobi tiki di zaman ni bangsa Rom. Allah yang godi kita, dakya disuruh Yesus cita mabarotak. Tahu. Tetapi justru harus berkontribusi. Dakya disuruh Yesus cita dohono tamajolo ikon demo-demo rame-rame. Ya, sekalipun dohono dalam aturan main itu ada. Tahu. Alai gabe berkontribusi kita tu haulion di negara. Karena kita warga negara surgawi. Ikon mabuan pengaruh na nadinggat do kita di tonga-tonga ni negara. Songon umat Tuhan kita. Bukan sebaliknya. Hidupan na hidup naking dipistelia. Hidup kon udukma turaja. Akulongi dongan. Nang gabi sebaliknya. Tumubi kita bangso matak. Nanti. Nang dokonon nami. Berkamu nang keributan wae. Aku tuan ini dorang ngapalai posting doang ni. Ya. Keributan gereja wae, i posting mai ay nasusar ka bangso ni naroha dito nga ni mayoritas Indonesia. Tutup doi. Dan saya mengatakan menurut informasi dari kawan-kawan di Jawa banyak gereja ditutup justru dokonota dan nasial luar perjuluman itu. Tetapi karena apa? Ala na ibagasido berbeda. Bahkan narong napasahaton itu nasida. Tutupin na. Tutup. Nang dohonot bagaimana kita? Begitu banyak sekarang. Dan sadar kita dan jabe mabagen hauliyok kita diba di tengah-tengah ni negaraon. Alai justru dohonot justru akan menyumbang akan kurang denggan, akan negatif. Kok kamu nuang berberisan. HP ekso ditubai, dijawab deh. Dibuat dohonok menjolo diba ya, mental na kurang denggan di hitung-hitungan di pangarap Tuhan. Tapi dia naking tanggung jawab, songon tanggung jawab warga gereja, warga surgawi, patuduh berkontribusi tu negaraon, tuduk kita tu negaraon, patu pangon akan denggan di tengah-tengah ni negaraon, dan nggak bisa sebaliknya. Lima catatan na berikut yang berengut tadi son, dan adong kebebasan na benar-benar bebas. Molo di Amerika mungkin seperti itu, ya, bahkan dohonota di songonon pakai masker buru nasida menolaki, ala memang nasida memang dohonota negara yang bebas, negara demokrasi, nah tapi ada ngapala sepenuh nasongoni. Alai neng dohonot tadi si sekali lagi dan ada kebebasan na benar-benar bebas, apalagi songon ala Kristen. Udah kami narahai kebebasan ta songon ikan di akuarium do, molo ikan di akuarium selama dia di akuarium dia hidup, tetapi kalau dia sudah melompat dia akan mati. Songon itu kebebasan ala Kristen molo tapatudos. Tapatan selama kita di area Tuhan. Selama kita di daerah Tuhan, selama kita di lingkup di Tuhan ini, selama kita berjalan di jalan Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan. Dan selama kita melompat dari area Tuhan, kita akan memperoleh kematian. Di situ sasitongna asal nang kebablasan kebebasan tadi. Kita bebas, justru berbebas melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu maknani kemerdekaan sasitongna.
Ala nido di hamu manami nanami kuda itu hatta mari kita molo di turpukon justru rohna bohama panguluhon boham mabuan tu haluaun nang pebudak ibana numobi di tahun jubil alai dangi haluaun kemerdekaan nasa sitongna anggo kemerdekaan sa sitongna marunok doi sian haluaun na pinatupan di debata di bagasan Yesus Kristus. Selama kita dang tahat tuson dang tanikmati kemerdekaan nasa sitongna dang adong no muli no balga haluaun kemerdekaan kebebasan sian na pinatupan di debata di bagasan Yesus Kristus. Markite hasisahan itu sana. Jangan. Sidu kita dibuat baik. Alai, didok, unang gabi kebebasan ni justru membuat kita marlomo-lomo. Unang gabi kebebasan ni bahkan didokon pasubuhun tagas. Unang gabi tu hisap-hisap ni daging dokok lanas ini. Alai kebebasan songonikan na awak akuarium naking kebebasan na bertanggung jawab. Kebebasan na mabuah na kadungan tuah kahaulion Tuhanin ganon ya tu kemakmuran Tuhan mau sido kita dibuat perpukon dumubi di pesta kemerdekaan 17 Agustus mari kita omma na mabonai omma na pabor kita kemerdekaan yang na binuan itu hatta Tuhan Yesus Kristus ima na menginspirasi kita ima na memotivasi kita patupahon na kahaulion itungatungan ni pardalanan ni ngolutta aman matanya mahita moliate man Tuhan nami ala cumulu doho patupahon dihami haluaon dadaholan haluaon di fisik lai lumobi haluaon nasa sitongna haluaun sian parhatobanon di dosa sian parhatobanon di sibulis gabi jupang nami haluaun ni toddi nami ala asiasim sabing dengan basam sabing umana mangojar kami nian laku patupaho na kahaulion berkontribusi di negara di lingkungan, di masyarakat. Tapi jolma na membebaskan kami, jolma na memerdekakan kami, jolma na memberdayakan kami, bukan memperdaya, bukan menindas. Songon natorok nuang masa di tungatungan di lingkungan kami, nang di tungatungan di negara. Dan iparkukui kami Tuhan, asabu kami memerdekakan, bukan menjajah orang lain. Dan juga bukan terjajah oleh zaman ini, manangalani hisap-hisap di daging lai bolas sami patupahon haluaun na pinatupan anakmu Tuhan Yesus Kristus gabi pasu-pasu kami tuah kadungan nami berkontribusi kami tuah kanauli naringkan ditungatungan ni parsauran kami ido haluaun narik pas ima haluaun naung nilehommu markite asesani dosa nami pasu mahami Tuhan saluhuna naung madai kemerdekaan di negara uhud lumobi nang madai kemerdekaan markite haluaw ito dinami umana mangujar kami niyan kalilin ni nguluon kabitakas mabuan hauliyok kami idia pihami ahape ulaw kami odi ko mahami jalutang yang kami di bagasan Yesus martang yang kami amin. Dapat pengumuman peliata mari kita jan nomor 770 ayat sana.
Ali di bata manami na di panwa kijang. Todo haruruan ni sa lukot sileho-leho na dinggan doon naso ni basa na mulius. Pasat kami siyan lihong ito kami pilihan namin doon. Sa jalog, tapi uap na hujus di jalog. Pasu-pasu mi cara ramuti sa ako parhasiyang kami pilihan. Pati pulong karadyong mo dito nga tungan ni Kuriam doon di Portibio. Ukay maroh namin marhiti-hiti to di masalambutan na kami kudang nisteho-lehon mito kami. Asalam kir-kir kami mandok mauliat itu ko. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Alia manami na di panwa kijang. Sa pinarpadia makuwar. Sa ero maharaja mo. Sa saut malomo ni roha. Di banua tungao. Songon na di panwa kijang. Lehon matuhami sa reriyon hanguluan siya pari. Sa samadusa nami songon panesa nami di dosa nidungan. Namar dosa tuha. Unang kami tugihon tu panguntunan. Palua mahami siyan pangat. Di pasu-pasu jala di rambut Tuhan de batama ako. Di sodakon Tuhan de batama bugina tuko. Jala asi maruhana bidah ko. Di dopakot Tuhan de batama bugina tuko. Jala di pasor kon madamena tutod di amen. Oras mari kita saluhun na selamat hari Minggu.